ज्योतिर ओडिया रेसिपी को आपको स्वागत करुच्ची। आज आम बिरी बरा तैयारी करवा। बिरी बरा मुझे कहूँ जे बहुत प्रकार बरा आ विभिन्न प्रकार डाली रे तैयारी होता है। ये जोटा हूँ नॉर्मल बरा जोटा कि दुकान मानक मिलता है। बराटा तैयारी करने तो सहज, खावाई केते स्वादिष्ट आपण मैंने भी से कथा जानती। गोटे बरा को मु भांगिकी आपन को चेक करके देखई दउची। आपन देखि पारुथिबे भीतरु जाली दिसुची आ बहुत सॉफ्ट है कि एटा तैयारी होईची। चलतु रेसिपी आरंभ करवा। एटी मु गोटे ताटिया बिरी नहीं जाइछि। ए ताटियाटा होछि इक्वल जो मेजरमेंट कप सांगरे। आपण गोटे कप जदि नहीं जाउछंती बिरी डाली ता देरे बहुत गुड़ाई बरा बनिकी तैयारी हबो। क्वांटिटी आपण को ऊपर डिपेंड करे केते जनक पई आपण तैयारी करिवे सेही हिसाब रे बिरी को नेबे। बिरी रे पानी पकेई दबा। 3 ରୁ 4 थर बिरी को प्रथमे भलरे धोई नबा। तापरे आपको आमे कभर करिकी कम से कम 4 ରୁ 5 घंटा पर्यंत बतुरिया को दबा। बिरीटा जेते भलरे बतुरिबो ब्लेंड कला बेलकु तार जो पेस्टटा सेते बढ़िया रे तैयारी हबो। वर्तमान आपको घोड़े दबा और कम से कम 4 घंटा पर चेक करिबा। 4 घंटा पर हो सारानी तो एबे आमे चेक करनबा। बिरीटा तो भिजी सारिछि भलरे, कारण आपण देखि पारुथिबे पानी रो ऊपर पर्यंत बिरीटा पळे आछि। पुणी थरे आमे बिरी को 2 ରୁ 3 थर धोई नबा। तापरे आपको ब्लेंड करिबा। बिरी को बाटिया पई कि छोट ब्लेंडर जार रा व्यवहार करिबा, जोथरे कि कम परिमाण रे आ भल कि थिक हे कि बिरीटा बाटी हबो। एथिरे आमे बिरी कि नै जिबा पानी रू छाणीकी। बिरी रे जमारो भी पानी देबेनी। जेते काठुआ हबो बिरीटा सेते भल हबो बराटा। जदि पानिया हे जिवो बराटा चतरा हे जिवो, चेपटा हे कि हबो आ भलरे सेटा तैयारी हबोनी मोटा हे कि। सेति पई कि बरार बिरीटा निहाती मोटा हबा दरकार। आपको आमे ब्लेंड करनबा। ब्लेंड करके मु नै आछि बिरी को। आपण देखि पारुथिबे एटा केते मोटा हे कि आ चिकन करके मु आपको बाटी नैछि। एथिरे बिल्कुल भी ब्लेंडिंग टाइम रे पानी मु यूज करिनी। जेते भी बिरी आमे बतुरे की रखिथिले सब गुडा को सेम प्रोसेस रे आमे ब्लेंड करिबा बिना पानी रे काठुआ करके। तापरे गोटे प्लेट रे नै जिबा। टिके बड़ जगह रे निश्चय नेबे बिरी बटा को, काहे कि ना आपको भलरे हमकु गोळेया को पड़िबो। सेति पई कि स्पेस दरकार। बड़ थाली हो अथवा एई प्रकार अटा जोथरे आमे चकट थाउ गोटे बड़ जगह आमे नै जिबा। वर्तमान बिरी को आमे भलरे फेंटिबा। बिरी को आपण फर्मेंट करिया पई कि 5 ରୁ 7 घंटा पर्यंत रखि पारंती, किंतु फर्मेंट हेले बिरीटा अधिका तेल सोक करथाय, कारण हल्का हे जायथाय भितिरु। एई प्रकार जदि आमे करूचे ताहले बिरी अधिका तेल भी सोक करिवनी आ बहुत भलरे बनिकी तैयारी हबो। 3-4 मिनिट पर्यंत एई प्रोसेस रे आमे बिरी को फेंटी नबा। एक्चुअली आपण पाखरे जदि केक बीट करिया पई जो छोटो बीटर मिलता है सेटा थिबो ताले आपण को छोटो जगह रे बिरी बटा को नै कि भी ताकू बीट करि परिबे किछ समय पर्यंत। किंतु हाथ रे ए प्रोसेस रे कले बिरीटा जल्दी हल्का हे जायथाय आ फेणुआ हे कि तैयारी होताय। वर्तमान आपण देखि पारुथिबे बिरीटा हल्का हे सारलानी, कारण मुआ को फेंटीबार 3 ରୁ 4 मिनिट हे सारलानी। वर्तमान बिरीटा हल्का हे सारलानी तो आपको आमे चेक करिबा। गोटे ताटिया रे टिके पानी नै कि ए टाइम रे बिरी रो गोटे बुंदा को जदि सेथरे आमे पकोउचे ताले बिरीटा जदि भल कि फेंटी हेथिबो पानी ऊपर भासीबा आरंभ करिवो। आपण देखि पारुथिबे बिरीटा तळुक जाउनी, पानी रे भासीबा आरंभ कलानी। ता माने बिरीटा प्रॉपर्ली फेंटा हे जाईची। एथिरे आमे बरा तैयारी करिबा। ए टाइम रे आपण साधा बरा भी तैयारी करि परिबे अथवा दही बरा भी तैयारी करि परिबे, जहा आपणको पसंद आपण तैयारी करि परिबे। टिके लुण पकेकी बिरीटा को पुणी थरे आमे फेंटी नबा। कोरा अदा पकेबा आधा चमच। ता संगरे भृषंग पत्र नै जिबा 4-5 टा। भृषंग पत्र को फाळ फाळ करी पकेई दबा। पुणी थरे सब सामग्री को गोळेई नबा। आपण चाहिले एथिरे कटा कंचा लंका भी पकेई परिबे। गोटे थर सब सामग्री को पुणी थरे गोळेई नबा आ तापरे एथिरे आमे बरा तैयारी करिबा। तेल को गरम करिया पई मु रखि देइतिली। वर्तमान तेल गरम हो सारलानी। जो भी तेल रे आपण फ्राई करिवे ना बरा को बेसी गरम जमारू करिवेनी। गोटे गोटे गुळा हाथ रे नै कि बिरी को मझिरे टिके एम्ति कणा करिके आमे पकेइबा। जदि एमिति आपण न पकोउचंती हाथ रे टिके प्रेस करिके सेम्ति भी बरा को पकेइ परिबे। हाथ को सब बेले पानी रे टिके ओदा करिके बिरी बटा को नेबे, जहा द्वारा कि बिरी बटाटा हाथ रे लागिवनी आ हाथ रु छाडी कि तेल रे आपण पकेइबे। ए टाइम रे टिके होशियारी करिवे, कारण तेलटा गरम थाए।
ତେଲକୁ ଜମାରୁ ଅଧିକା ଗରମ କରିବେନି, ନହେଲେ ବରାଟାର ଉପରି ଭାଗ ତ ଜଲ୍ଦି କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ଫ୍ରାଏ ହେଇଯିବ, ଭିତରଟା କଞ୍ଚା ରହିଯିବ। ତେଲଟା କମ୍ ଗରମ ହବା ଥିବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବରାଟା ଟିକେ ଟାଇମ୍ ନେବ ଆଉ କ୍ରିସ୍ପ ହେଇକି ତିଆରି ହେବ। ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବ୍ୟାଟର ତିଆରି କରିବେ ବରାଟାକୁ ଯଦି ଅଧିକା କ୍ରିସ୍ପି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ 1-2 ଚାମଚ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେବେ। ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ବରାଟା ବହୁତ କ୍ରିସ୍ପ ହେବ ଆଉ ଟେଷ୍ଟରେ ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ନହେଲେ ମୁଁ ଯେମିତି କରୁଛି ଖାଲି ବିରିରେ ବି ଆପଣ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକା ପରିମାଣରେ ବରା ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମ୍ ବିରିରେ, ତାହେଲେ ଯେତିକି ବିରି ନେଇଛନ୍ତି ସେତିକି ପରିମାଣର ସୁଜି ମିଶାଇ ତାକୁ ଭଲକି ଫେଣ୍ଟି 7-8 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫର୍ମେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ବି ସେଇ ବରାଟା ଭଲ ହେଇଥାଏ ଆଉ ଅଧିକା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ତିଆରି ହେଇଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ବରା ଗୁଡ଼ାକର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ଉପରି ଭାଗଟା ହାଲକା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ ଆମେ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଲର୍ ଟିକେ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏମିତି ତ ବରାଟା ଚଟଣି ହେଉ ସମ୍ବର ହେଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଚଟଣି ସମ୍ବର ଘରେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ସସ୍ ଲଗେଇକି ବି ଖାଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ ବରାଟା ଜଲ୍ଦି ସରିଯାଇଥାଏ। ଯେବେ ବି ବରା ମୁଁ ଘରେ କରେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ପ୍ଲେଟ୍ଟା ପୁରା ସରିଯାଇଥାଏ, କାରଣ ଗରମ ଗରମ ବରା ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବରା ଗୁଡ଼ାକର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇସାରିଲାଣି। ବରା ଗୁଡ଼ାକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଯେତେବେଳେ ବି ବରା ଆପଣ ବାହାର କରିବେ ଗୋଟେ ପେପର୍ ଟାୱେଲ୍ ନହେଲେ ଟିସ୍ୟୁ ପେପର୍ ଉପରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବରାରେ ଥିବା ଏକ୍ସଟ୍ରା ତେଲ ଗୁଡ଼ାକ ଟିସ୍ୟୁ ପେପର୍ ସୋକ୍ କରିନେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ବରାକୁ ବାହାର କରିନେବା ପେପରରୁ। ଯେତେ ବି ଆମେ ବିରି ବଟାକୁ ଫେଣ୍ଟିକି ରଖିଛେ ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ ତିଆରି କରିବା ଆଉ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦେଇକି ତିଆରି କରିବେ, ନହେଲେ ତେଲଟାକୁ ଅଧିକା ବିଲକୁଲ ଗରମ କରିବେନି। ଯଦି ଅଧିକା ଗରମ ହେଉଛି ବରାଟା ଖରାପ ହେଇଯିବ ଆଉ ଭିତରୁ କଞ୍ଚା ରହିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ହୁସିଆରି ଟିକେ ତିଆରି କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିଥାଏ। ବରା ଗୁଡ଼ାକୁ ଛାଣିଲା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ନେଇଯାଇଛି ସର୍ଭିଂ ପାଇଁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୁନି କୁନି ବରା ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି ଆଉ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଏଇଟା ଦିଶୁଛି ଉପରୁ। ଗୋଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା। ବହୁତ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି, ଉପରୁ କୁରକୁରା ହେଇଛି ଆଉ ଭିତରୁ ପୁରା ଜାଲି ଦିଶୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହାର ଟେକ୍ସଚରଟା। ବରା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ଜଳଖିଆ, ସକାଳ ହେଉ ଅଥବା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉ। ଏମିତିକି କେହି କେହି ଡିନରରେ ବି ସାମ୍ବର ଆଉ ଚଟଣି ସାଙ୍ଗରେ ବରାକୁ ବି ଖାଇଥାନ୍ତି। ରେସିପି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଅଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରକାରର ବହୁତ ଓଡ଼ିଆ ରେସିପି ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଛି ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଯେଉଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ରୂପରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ।